Nana Video. Nana Video. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And you nyam ni di asida enka otwedi apon Yankopon ono awama ene enso akodu sampempen so ya eda so tiase sa Yankopon e de asida ma no ebedu sampempen so ebebre na free mu ekro na so ye di Yankopon ama yakwanya eda so tiase se menu amienu da so tiase a ye di adanse pefe so otwedi apon Yankopon ama menu ekwanya se yentumi enkamfo ni maniye na yentuntum ni din kan kasiye enchira mansan so se me no tiasia na e Onyankopon ayeyi ntina me no amienu eda so tiasie nti edonum se ono be ya akumakro enya be free akumakro mu na ya kase asida enka otwedi ampo Onyankopon din Onyankopon eda wase se doni mu so odi acheyen se yemra wanim emesua wasem eda wase wadom no nti amen. Sister Abraham Boa ayefro Onyankopon enka ho baby biara wo we nyamso padwuma de ese ne he ne da no na kwasiada enwumre na nka he ne kwasiada anopa nanso ye de aba enwumre se ne he ne da no ye ba be wura trosem no ye ba be ko trosem ne yapenokre ehu enanso Nyankopon krokron adie ne mu kan se ne awe ne da no se ne da bie odin sam no be man se ne obatan ma ne ba ne fusuo no sa na ne da bie odin sam no ebe ma me no ami no enti ba bibiara wo mesese wo besiesie ho na waboaboa ho na wa brewa kumase ama enedwumadie Nyankopon krokron kan ho Nyankopon krokron kan ho ene ye ba besua bibi afa ene Kristofo aba ye modudo na afa ye mo Kristofo nanso ye nya Kristofo salon ye wo akonshefo ahodo wo yentem a wo shem konfe wo ho akonshefo nanso wonye akonshefo salon so ne wo asofo preachers teachers ne wona kaka nanso wo modudo no a asesa bodi ato won ho so a wonye Nyankopon enkoa wonye adwuma ma Nyankopon yene nyoma ene da bia minu amienu eba besua yene nyoma ye koma ne no Nyankopon krokron ayadom na yati bibia se hu se anya se wodwawe kwa asori kwasi da bafie na wo ye Kristoni anasa anya se fra wo sofo na wo ye Kristoni anasa anya se fra wo Christian na wo ye Kristoni ti asem ne ye pa anya ne Nyankopon busua edikan Onyankopon dikanya oman bi a ne fra ne Israel so we fear na me kai wo anya Onyankopon ma edikan ne Christians Onyankopon dikanya oman bi a ne fra ne Israel ti asem ne ye pa na Onyankopon do won na odinde to so no frɛ wo ma na wo so frɛ na ja ti asem ne ye pa na Israel fo ti Onyankopon ne matwea bo bra wo pe Nyankopon ka kyerɛ so on transfer no asori monko benkum na nkofo eko nifa ti asem ne ye pa monka mienu na nkofo edunan na wona brabon no wona bosugugo no wona dwaman no wona sabroti ema Onyankopon ho funu won na won so ho funu Onyankopon ti asem ne ye pa enti Onyankopon hwehwe se obepe o man fofo ebe ye ne dia ti asem ne ye pa obepe o man fofo a ebe ye ne dia fisa sasie no ne Christians ne o Israelites ti asem ne ye pa so now Onyankopon nam ne doba Yesu Kristo so abetie busuan foforo enti John said
ohu kro foforo no ohu se kro no fapem yedumienu na fapem ba ku biara osuani ba ku biara de bo ho wankasa busuaku dumienu ni di na bo ho ti asem ne pa na mu fapem biara osuani bi di ba ku e bo ho ti asem ne pa we tell say onyankopon siesie kro foforo a enye anka ne Israel no bio again tra he said anka ne Israel ti onyankopon ni matua anka ne Israel hwehwe so no onyankopon benante ono kremu anka ne Israel hwehwe so bedi nyankopon sadia so anka ne Israel manfa na kuma kwanso pobra ope and Jesus Christ catch a Pharisee for no say oba beji ahini na fimunsem dia kwa mania mama koma wona ode no baye beba to say Jesus buombe na wona nkasa yamo ti asem ne pa sawo na Jesus ka kire sua for no say samoten ne ansre Pharisee for dia no so a muntumi nhyɛ ɔso ahimemu de biara da ti asem ne pa samoten ne ansre Israel for Pharisee for dia no so a muntumi nhyɛ ɔso ahimemu de biara da ti asem ne pa frise Israel for abra popone Pharisee for abra popone eno ti na ma onyankopɔn gya won eno be fa me no frɛ me no mi no frɛ ma ne amam die bae die bae oman so if she abra ba ye bono she attend na ti say anka ne Israel for na then bisa ho say adenti no onyankopɔn gya hene no fi won sem if she me no abra ba ye boy say ensene anka ne Pharisee for de no so a say me no mi return no nsene anka ne Pharisee for ten ne so a then adenti no onyankopɔn gya hene no fi won sem de bra me no mi no did Jesus catch us here for no say e ka samo ten bro anka for 10 no so tio e ka se mo 10 ya braba mo bebo enne e wo nyankopon nim no e ka se ye fe na ye hwam na ye ni ka chai anka for na se mo 10 no mo braba anse wona mo ren hye wo nyankopon hene mo da ti asem ni ye pa ti asem ni ye so Jesus Christ nyankopon na mo gwama no so ebe fa hini no free anka ne Israel for no sem na odiye be ye busia foforo ti asem ne pa wa free no free amanya man mu ye na nka ye nka ho ye na nka ne Kristo ne busia bobiara na nka ntumi mi aro nka se ye onyankopon ma na ofedi e free wo so onyankopon ma ti o jesu onyankopon dum asue so wa free every prayer ne atoya ba. The question is uba ye no wa braba wo kono e chane anka ne Pharisee for dia no so wo bisa ho wa braba na wo kono e yam para se ti ma wo be ye oba tio nyankopon ne sisifo wo ya tenten ne agya se ne opu anka ne Israel for na 10 na oji ahene no firi onsam de bre wo no se wantumi anhwe so a nyame kro na oji ahene no firi Israel for onsam no ono ansa nyame no na wo so no ti asem ne pa na we ne nyoma na de ye ba be hwehwe ne ye hwese so ene Kristofo a ya bei ene ya sofo a bei ene ya difo a bei ya brapa ya pon e chen anka ne fodiem ti asem ne pa ye be retro sem no mu na no yakopon kokro be kam no ami no ho na wa bia hintasem su bia kire am ye hu se agro na me no ami no di na me no ami no hu se yankopon mu nimdie aboyen na ose nimdie me man nim ti obetwa wonagu ti asem ne pa so si entumrika ene ampre anthwe nimdie ai de be boy ho pan e wo wiase kwantue mu ampre mfa nko yankopon chan a emre bi ba obetwa me no agu ti asem ne pa na ye din kan ye mi Bible no ye ko kan Hosea ye kan Hosea 4:1 akofam ye ti asem ne pa o se nyankopon to boase Trinity na se ba fo no a o se oyi asofo no no man na 10 tio onyankopon be yi na sofo ne ne man 10 ankane asofo ne ankane onyankopon man tio eno onyankopon man ne Kristofo tetemre mu no tio me pese o ti asem ya sie pa
titimre mu no Nyankopɔn man ne Israel for. So now Onyankopɔn de titina sofo ne titine man ana ene be fro say Christopher no ode wona gira ho obu ona ten yenti aten onyame bu won na yemfa na totue na ehun hwe se so Onyankopɔn ba ro bebu ya ten a yensu be di fa na e be di bem ti asem ne ye pa minim so wati wase a tio Onyankopɔn bu ne man ne na sofo aten e wa ha Hosea ha 4:1 ye kan akofam so ye de be totua ho hye sese no Onyankopɔn be bu mi no amienu aten a ye be di fo ana ye be di bem o se oye na sofo ne o man na ten one ne se munti Awurade asem Israel ma na Awurade ne asase no sofo enya oham na no kure ne adoye ni Onyankopɔn ho nimdie biara ni asase no so ntamka nkontompo awudie krono ne awarese yenko na ewo ho odi akakapensam modahwiego to modahwiego so enti asase no die bobo na esusutefo nyina anyinyam ewuemu mwadoma ni ewuemu noma na epomu mpatampo riwiesa nama obi nka ose nama obi nka ni mu nsuma obi ose nso ma obi ham na obi nka ni mu afise ose afise woman te se 1 hour ne osofo ham enti obeso tiawia na odefo nso no won beso ti anajo na watwa won na atwene nimdia me man ninti obetwa won agu nanso wase na wonso wapo nimdia nti mepo se nimi sofo na wure fi Onyankopɔn ti me nso me wure be fi o ma ore koso dore no na ore koso ya me bone wona ni onyam no medane no ahohora na mema bone aye won aduane na won amumu he aye won kra akono na obeye o man no se dia obeye osofo no na meba na mabetwe won aso won bone mu na mama won ye nyina abua won atifi obedidi na nso oreme obebo jaman na nso won asewe nkyene efise wadan obu a ankasa so obu Awurade no egwamampo ne nsa mo no scientist me man bisa won ho nua hwade na won apoma kasa kire won efise egwamampo honhom adada won na ofiri Onyankopɔn ase kobo egwaman mepontam na obobo afode na ose aduham kukoso odum ne duafufuo ne odupon ase efrise ne nyunu no ye enti mo mama fo dwaman na mo nse wa sai awade mere twe mo mama aso dwaman bo ho ne mo nse wa awaresa ye ho na meruma no so ne ma agwamanfo amane na one mosomna abo afode na oman a woni humu no bepo tio na oman a woni humu no oman no bebo ti asem ne ye pa oman biara woni humu no sa oman no bebo ti asem Onyankopɔn ka wa Onyankopɔn se ne man ne Israel but na Onyankopɔn se oman biara woni nimdie no sa oman no bebo tio na onu akasa Onyankopɔn se nimdie me man nimti ti asem ne ye pa nimdia me man nienti obetwa wonagu enti o ma be no ka mo ono sem Israel ayo Onyankopɔn man sa o man no Onyankopɔn se o man no ni nimdia ti o man no bebo so ene Christopher question twase bi se ho me se so ye Onyankopɔn mu nimdie si no Onyankopɔn mu nimdie a o man na efe o se Onyankopɔn man no o man no bebo na o man no gusu a ebo fi se ya braba Christopher ye bo asase so ne ya so fo braba obo ne wona keka ho adi fo braba obo egu Nyankopɔn dwuma ni wase ese Onyankopɔn din
sɛnea tete Israelfoɔ no sɛ Nyankopɔn din die guamampɔne asabro na ne akeka ho korɔ no wo Nyankopɔn adwuma nim ase no saa na na menu amienu gu so ayɛyɛ tio saa ɔkwan korɔ na tetefoɔ no twaeɛ no ɛsoa na menu amienu nam ɔkwan na Kristo bɛtwa to wɔ ne agye atoɔ ɛkɔfa tetefoɔ kwan no so ti asɛm ne yɛ pao ti asɛm ne yɛ ɔse nimdi a memman nimti obetwa wɔ nagu ti asɛm ne pa nimdi a memman nimti obetwa wɔ nagu so asɛm no amienu ni Nyankopɔn mu nimdi a there is no way a menu amienu betinya tumpɔn wɔ abrabɔ mu ɛnyɛ wiase mu ana wiase foforo mu ti asɛm ne pa etwase ɛnyɛ Nyankopɔn mu nimdi fi sɛ Nyankopɔn mu nimdi ɛde onipa nante so onipa hwe Nyankopɔn mu nimdi a wɔhwe adeɛ nyinaa ti asɛm ne pa ɔse nimdia me man yenti obetwa won agu obetwa me man agu ti asɛm ne pa na 5 no ɔse enti obesonti awia na difo no so no won besonti anadwo na wotwa won kwa atwatwene na nimdia me man nimti obetwa won agu odofo ti asɛm ne pa si eba won na ɔse muntie Awurade asɛm Israel tio Israel muntie Awurade asɛm na Awurade no man no anya wɔ ham na nokore ni adoye ni Nyankopɔn ho nimdie biara ni asase no so ntam ka nkontompo awudie krono ne waresɛyɛ na odia kakabensam na modahwe go modahwe go so na asase no dia bobo ti asase no dia bobo na esosutifo nyina anynyam wuremu moadoma ewiemu noma ne epom mpatampo ne wiesa nanso ma obi ham ne ma obi nkanimu tio nanso ma obi ham ne ma obi nkanimu fisemra edrumu ne yamrebone ne na onipa chusu ne aprapa yebon ti asem ne pa ena ne adifo no bi achusu no se ye na makwa wodo so be san kontrol dia jinkrofo sika ti asem ne yo ni asofo no so bi achusu no se ye nka no kranche onipa da ye be koso ase nipa nkura wo boni mu ni adwo sika ni Kristofo no bi so ye wona dwen se on sisa won supan da o de anka ne brapo no ana Onyankopɔn benanti o pe won pe sa no mene ne be kono tio enti na Kristofo bobra ye pe ye nante se ne ye pe ti asem ye pa ye sin twetwede dimpo ne ahodo nyina hwie ne ye pepa ya no ne ye begina Onyankopɔn nim sa na Israel fo ye Onyankopɔn nim die biara ni o man na som eni o man na nim o man na Onyankopɔn mu nim die nyinara afa wiase nim die kura kana man na odinam sana na Kristofo ya ye fria honimu ya adwene mu ena na wo bobra ye pe ye hwia ne abepepa ya no ye begina Onyankopɔn nim na ye ho sa han bofo ye ho se ne ye ama na nso Onyankopɔn ye gu nanim ase ti asem ne pa o sa foi wo ye Onyankopɔn busuo no from ma na nso samre nimdi aponto Onyankopɔn so betwa wona gu ye mi se ho se ye den ti asem ne pa Satan ever program Israel for me because Satan himself Nyankopɔn did that also baby obekobia obi ehu na onimse bra masefo ni Onyankopɔn mani na Onyankopɔn ma de ne kwansi hu agbamampɔm eni kwansi hu abusuma hu ho ho eni kwansi hu tokwape eni odene ne keka hu ho nanso Israel fo pia bontia abrafo osi abontin kobono no na Nyankopɔn di na da won so no edi no ho nku fi ti asem ne yo ti asem ne pa me pese me no hu sa honhom na ne edi nya we mu tio nti osofo afo Onyankopɔn di ato no so so ye Onyankopɔn di fo tio o ye Onyankopɔn di fo no akofa na asori ba no ne na koda mu kunya mi di na nimas tio sana na Israel for no ye ti asem ye pa sana na Israel for no ye
And I so for you are a bit more worry best at 3, 4, a giant. Tio, we lay a new man Kosovo Israel. Trust someone that can never make come. We a new man Kosovo Israel for no. And so no coupon did that one so. And Joti, I send you obey your mind. Son obey our so form. Now, near dear foreign never bombers on Tiamado. Near to one now trouble. Tia Samuel, and then, or mine to say Ghana. Near you, dear for yes, you. So when I can or dear for. Say dear for and now betting. Or business our dear for our family. Nimia da obao. What family near that family ba eguso. Nasoko grass in no secret. Ah, Koswasia. Who say yes or Barrian Cotopono Oka. Tio, Naso Yankopo dear for Division come Ben. Na obusa brabo ya odofo wo twen da ben enti mmeru hi wo yan hu ye ti asem ne ye pa ti ne ye pa be onyankopo betwa oman na togu enti no so de na temu be hyase afri nyankopo fie ti asem ne ye pa fi se emra Israel for ye pon nyankopo de temu ba won so ti asem ne yo nyankopo de temu ba oman no so na fe ni onyankopon ya ne so jahini no fi wonsam na odi kwama ne manmu tio odi kwama ne manmu enti Kristo bu farase fo no baby se okuafo bi wafuo na ojama ne nko asa won hyaso na mra bidu ya no osma ne nko asa mra meje no ba mra na ne nko alko ya na hwefo no kum na osma bi no kum na fe do osma no akasa ne bako won chen na ochire ba no so kum no eno pisa farasi fo no se so mo dwen so owura no ba e de no de be sa nkofo yi eno mo nkase buai so ba ba jibo be na fio se no de akoma won na ode no ba ye be ba eno se me se mo se obeje hini na fimu nsem de akoma ne man mu akoma won na ode mu no ba ye be ba so nyankopo jahini no fi Israel for nsem because of abrabopone, because of a sofon kotompofo, because of a different kotompofo, because of one of so Israel for no so Israel for, because of one of friend and couple said Jack, then so near Jana Pedie. Tia Samuel, Tia Yepa. Now, yes, sent to Tumika, Yamran and Tia Kabi of Philippines. Yentia some poor power. Poka bibi efa yena Christopher akandifobia ewie won honam sumase bonkrofo apo 3:17 wose asemia na tamfo tio asemia na tamfo na chese ye won krofo pi wo ha obo Kristo din nanti tio obo Kristo din nanti di onyankopon din nanti kai Bible chechemu chirase from musa sofo free won who said difo menso ni ho so som Kristo nemo ho so e Kristo atamfo ti asemne o oni wo so e Kristo adofo nemo mo e Kristo atamfo wonya ya krofo wonya na da fo nya pandifo ti asemne pa na po kan sembi o ha o se asemne na tamfo na tieni o ka fa won ho o se enianum munsiame na munse won awo namsa sedia mo yen sense asusuye no ti asemne pa o se enianum munsiame na munse won awo namsa sedia mo yen sense asusuye no na nipa bebre ho amenya mo asem kan na afen so me di ni sume reka bio se oye Kristo asenya na tamfo wona awie no oseye na wonya me ne yefunu na won ani onyam won ani wo mu
na asase so nneɛma ho na ɔdwene na yɛn deɛ yɛman a yɛbuo no ɔsoro efi hɔnom so na yɛtwɛn agyenkwa a wɔne yɛn Awurade Yesu Kristo a ɔbɛsɛkyɛ ho braseɛ ne padua sɛdeɛ na hoɔden adwuma a ɔbɛtumi de abrɛ nnwuma nyinaa ahyɛ n'aseɛ no teɛ ti asɛm a Paul ka wɔ ha o Paul sɛ anuanom ti asɛm ne yɛ paa yɛkyerɛ biribi wɔ ha Paul sɛ anuanom monhyɛ me na monhyɛ wɔn a wɔnam saa tio Paul ma wo biribi wɔ ha Paul pɛ sɛ wosua biribi Paul sɛ wɔhyɛ Kristo asua no enti na meyi Paul asi nkyɛn na yɛde Kristo abrabɔ ato Paul sɛ obi biara pɛ sɛ ɔne Onyankopɔn nante no sɛ woba ahwɛ suban no wɔn na wokɔ ɔsɔfo bɛn hɔ na wokɔ asɔre bɛn na wokɔ yi ɔsɔfo no si hɔ na hyɛ sɛ wobɛhu Kristo su ɛwɔ ne mu a tio ɛfiri sɛ asɔfo na wɔ asase so sɛ siasi yɛ 99% ɛgyina hɔ a wɔnyina yɛ Kristo atamfoɔ meka biribi akyerɛ wo nyamesom na agu o yɛgu no obi obɛka to sɛ nyamesom pagya bi a ɔboa yɛgu nyamesom no tie ne yɛ pa mmerɛ bi ba sɛnea Christianity no kɔ na afɛdeɛ yɛyɛ ama yɛ ho ɛfunu wiasefoɔ no akandifoɔ bi mu yɛ ho afono nti afɛ mmerɛ bi ba bɛduru sɛ yɛbɛka sa afɛdeɛ religion kora sɛ wiase ɛde akokɔko ba ma obi ansom na ma obi ankɔwura so ndɛm sɛ ɔsom nyame bio na afɛ ɔde nyinaa kɔhyɛ pop ase ti asɛm ne yɛ paa meka intasma kyɛw firi sɛ afɛ yɛ Kristofoɔ yɛ brabɔ na yɛbɔ na yɛtan afom ɔnsɛ sɛ Ghana yɛse ɛba bɛgye churches entua tax yɛho yɛ afoɔ anka na ɔmo sɛ nka free but na ɔmo hyɛ ɔmo ho sɛ no asɔfoɔ no benefit dodo kasa kɛseɛ ade a ɔsisi nti atwa sɛ ɔmo tua tax ti asɛm no yo afɛ deɛ Kristofoɔ yɛho yɛ afoɔ firi sɛ Kristo som no gu kyɛw sɛm na sɛ ɔkae na bam ti asɛm no yɛ paa ɛnyɛ dodo na nam abɔtoa Kristofoɔ na yɛ Nyankopɔn ma wo Nyankopɔn ma no hɔ wɔn na wɔyɛ Nyankopɔn ma no nim Nyankopɔn na Nyankopɔn nim wɔn na wɔn na brabɔ date pɛfɛ so yɛ Nyankopɔn ma ti asɛm no yɛ paa tete anka ne Israelfoɔ no nyame ate wɔn afi wɔn anim firi sɛ wɔn na brabɔ anyɛ fɛ enti Kristo sɛ twase yɛ trenee no ɛyɛ fɛ ɛne kwan sɛ yɛ saa anka ne deɛ no ɛne kwan sɛ susu sɛ tetefoɔ no pɔ ne nyinam Nyankopɔn no ɔnante atuo ne yɛbɛnante ɛtwase yɛ pɔ abrabɔ ɛfɔtɛ Kristo abrabɔ nti tie Paul sɛ monhyɛ me na monhyɛ wɔn a ɔnam saa sɛdeɛ monyɛ yɛ sɛ nsisie no tio na yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a menya wɔn ho asɛm ka da tie ne yɛ paa na wɔyɛ nkurɔfoɔ a ɔnsom yɛ Nyankopɔn no bi ne mmom yɛ Nyankopɔn no atamfoɔ ɔkeka wɔn anim kyerɛ nyamsom pa ne nso na kɔma mu yɛ tum ɔba yɛ nkyɛn sɛ adiifoɔ nanso ɛsɛ tɛ adiifoɔ ɔba yɛ nkyɛn sɛ Onyankopɔn asɔfoɔ nanso ɛsɛ tɛ asɔfoɔ ɔba yɛ nkyɛn sɛ ɔyɛ Onyankopɔn ma nanso ɛsɛ tama ti asɛm ne yɛ paa so aha Paul kyerɛ esu so na ɔdɔfoɔ wankasa tenase ne fa Paul abrabɔ to hɔ na hwɛ sɛ wobɛhu Kristo so wɔ ne mu a na fa wosɔfoɔ no so fa ne gyina hɔ na hwɛ sɛ wobɛhu Kristo so wɔ ne mu a because Paul sɛ yɛbɛdi obi akyi a sɛ ɛne obi bɛnante sɛ ɛne ne soma bɔ mu a yɛnhwɛ ne suban Paul na ɛka wɔ ha o ɔse monhwɛ me na monhwɛ wɔn a wɔnam saa ti asɛm ne o na monhwɛ wɔn a wɔnam saa na dodo na mu wɔn abɔntoɔ ne yɛ nkurɔfoɔ onyam yɛ ɔsom no ne yɛ funu wiase wɔn nneɛma na ɔdwene na yɛn deɛ yɛn man a yɛbuo no wɔ soro ɛhɔnom ne yɛtwɛn agyenkwa a ɔno ne Kristo no deɛ wɔbɛbɛsa kyerɛ ahobraseɛ ne padua yi sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a wɔbɛtumi de apere nnwuma nyinaa hyɛ n'aseɛ no teɛ no tio ɔbɛbrɛ ase akoduru sɛnea n'ani onyam teɛ
ti asem ne pa na nse obebra me no ase no me no di kan prayer ho ase dada nti o so obebe seche ho brase ni padua tio obebe seche ho brase ni padua so ma me kaso kristoni a enyo kristoni no kristoni o enyo kristofo ne na mo ne o ti asem ne pa fi se kristofo e wo ne me ka tro pen se titan kan Israel for na bra boy fe chen because nena popo kristosomo na doso ntona doso comme ça apron comme ça na doso bi o je wa shen kom ade tia no akofo obi ne na da fa ne ba ka ho wa so ba o ti na tobe o wo na obenya na tobe obi obenya no bia tobe titi nkrofo sika asisi adan to cars tiene o a Christopher so ya ba ne mudodo no ya nkrofo a na nke kwa abosom so na kwensa abosom sam no akwakwe old fashion so now so for no kwaje posuma no be si dan no tim no a suit no a botai osimi osofo abosom no guden ti asem ni yo na fa ya so na asesa ya fodie ye tight ye bibia na dia ko ye se kwa koso nyame ti asem ni yo na momodo fo ti asem ni pa obibia ro mfiri nyame no de nyame dia to no so so yo Nyankopon sofo ano nyame difo ade atwa se odi hu no ye na brapo woni suban Frise Kristo se dua boni ntime su dua papa da abapada saaro na dua pa ntime su ababoni da etipo se Monse se dia mo yesi o se nsusue no na nipa bebre ho me nyam ho asem kan na fami di ni suo ka bio se tio ade pod so na pass afuri nyina taw se mesra mo se mo hu wona o suban ti se ye suban ya mo mu ni wona chi na dodo na na mo tuo toka riba baba no tie wo nyina nyam ye osom no ne yefunu ti asem ne pa wo nyina nyam ye osom no ne yefunu tio sana na titi Israel for na tie titi Israel for no sum yefunu jawo Nyankopon dwuma sesen ko ye no to ho jaya tamo jaya doye jaya tidi no to ho nante fa ona kuma kwan so ti asem ne pa o Kristo ne ba Israel ne ba on hwehwe sawo ye tafoyini on hwehwe sawo ye hwan wo ye hwan so first and ho tire no onya tese se tafoyini bi wa ha a otimi senkom otimi chade ade chemu sempe wiem no oduru ho tio osisane ponchini ni man wiem no oduru ho ti asem ne pa na fe fato to ho se ne enso sune be ne wo enen suya tese osofu bia bia ye kwa na enko e bia na hu bi da batime dia me de mani krokro ehu osofo awo ti den ti na bosom ho obedira so da mu preach wia okotra ni dem na bosom atwa ne ho ahia mani ehu bi e bia na hu bi so asofo dodo na ekọ no ma me enye Nyankopon ne ekọ bosom ho nti etise tete Israel fo no yentie bibi o Jeremiah me pese ne ye de ho toto tete fo no ho na ehwe so som na ye som no eso nyame ni ana eso nyame ni se so nyame ni a tene twa so Nyankopon ni so Israel fo no so Nyankopon ni an so Israel fo sa abrabo mu na opo won na wa dia hini na brame no na me no mi no da so bo Israel fo abrabo na e de le te so Nyankopon ni be so me no mi no abrabo ti asem ni pa o se na o ka che bia se meja no le obo se wona wo me no efise wadan won achi akere me na nye won anim na won amane hunu premu de o ka se sorry na die na hina monyame a moye fire no wo
ma on sorry na o mejo wa ma ne hunu brem na sadia mu nkro dodo tie no saa na mo nyame dodo tie o Juda ede nti na onyi tia me na mo nyina ma ya medom awurade asem ni kwara kwana me pira mo ma wanye atentene mo afra be kunkumodifo sejata a osai ade mo na mamunti awurade asem me dane Israel esraso ane asase a adu sum kabi enti na me man kase ya fa ye hodi ye remba ne nchebio abeba rebe free na sosede ana ayefro rebe free na tade na nso me man de wore afi me na a onto me nkan ti asem yo wase o kanche niase ye janon tio ne abo se wona wo yen efiri se wodan dan wona chi a kire me Nyankopon enye wona nim na odi kire me ti Jesus Christ can be with for us for say this Isaiah sham kom so mind wona no keke na sum Ewurade na nso wona koma de efiri me ho sana na Israel for tie ti asem ne yo sana na anka ne Israel for no tie tie ne pa opika wona nim kire nyam sompa ye ba eti a chekere ne e be giro nyame nem ne akoto asoro ye bibia wie osor fete wade a okoye osum Nyankopon wo mbre wo ba Nyankopon nim e wa sondem opie firi wa asan tio sana na Israel fo ya brabotie nti afedi be ma Israel fo nyina dan wo na chekere wo Nyankopon no do wona ne kire abosom do wona ne kire nwia ti asem yo na fe Nyankopon bisa se enti na monwenwi tia me wase mo se we don no mo na mo doso no mo no na mo ye boni tia me tie wase se dia unkro dodo tia no saa no oboso wanyame dodo tie o Juda enti na monwenwi tia me na mo nyina mo ya me dom tio na mo nyina mo ya me dom hwe ti asem ye power for se Onyankopon ka setnas na o sorry a wa ye dom tia mo ti asem ye pa na se na o kom Matthew na o ko Jesus Christ in church a o de brayen a o de be si wo so wa je ahini na fititifo no sem e dia brayen na Christopher na so hwe brabo now the to Christ of brapa o boy e o Matthew e o Marco e o Luke e o John now the to ye ho a odofo ye dom etie Nyankopon asase so tio a Christopher ye pa ye mududu no ye dom etie Nyankopon se ni atetefo no ye no because ye abosum ye som won ye nya ya dwese be transe ahwehwe mu yie ewu asofo papa ne asofo bone yenye ya adwese be kari asofo na hwe ona brabo se ne po se mo nhye na mo nhwe wona onante sa tio mo nhwe wona onante te se yen na mo ni wona chi ma mo nko ba bia keke frise microphone na maboto onya Kristo atamfo tio ti asem ne pa sana na Israel for iti etie watiwa betie so obakom se fobio ha ukwa ni obi obeka chewo no wasori no free nyame anim no akwaje nkomse owie oba no obekotu Nyankopon no okoto sori no ti asem ne yo sana na menu amienu ye asofo no bebre dodo no a adefo no dodo no a na mo dodo no a free Nyankopon shawona brabo shawoni abia shawonsu shawon kasa bibia wo ye bia dead perfect sankrofo in free Nyankopon na nso ye nke fisi nye ya adwese ye behwe won so far so betimi asem koma kan intasma kire me de me nke na brabo because no ba no ka cho say hwe ma brabo na mom hwe ni ameka no ti ni ameka no odi kan dia hwe wase hwe no me hwe ma brabo fisi wo fififro ne obehu saman so wo behwe ma brabo ade obehu no mpe
Tio osofo dia hye wase dada na odi na chi Tio ono ankasa dia hye wase se hwe ma brabo ba po dia se hwe ma brabo na hwe wona onante saa Fisen kom se fotro na ba adi fotro na ba a Christ fotro na ba odofo ya brabo nyina te san kan Israel for you tie tie asem ne pa ye nyina ye domatia onyankopon wose mo mfuna be kunkumodifo se de jata o sei ade mo na mamunti awurade asem tie asem ne pa na ba so wa se edi enti na memman kase ya fa ye hodi na ye rema ne nchebio abeba re be firi na hyehyede ana ye firi be firi na ntade na nso memman de wo wure afiri me na a otume nkan Ure fi nyame acho uje onyankopo uje nyame soma che but every day o kwa sorry tio uje nyankopo chi dia che na so every Sunday o kwa sorry bisa o Saturday because o som bronsam nye be kan o kra che o no mpe upa baby a obeti atosem baby a obeti onyankopon sam no mpe upa baby a obeti se bronsam abofo akasa kiro eno na ope ni senti na uje onyankopon na wode wadwene se ukoso onyankopon but baby a onam no dofo wamfa yie tio wenti na twaso ni pa biaro Kristo ni biaro hwehwe nimdie nyankopon mu nimdie na obehwehwe nyankopon mu nimdie twaso batak nkan na osre nyankopon kokro se oma wonti ase na fo the choice na to ni pabra pon no wo hwe hu se wo afiri nyame ana wo afiri nyame simple odofo se wo nya say ni I'm telling you they can't crack you so wo be twa twatwene because oni nyame mu nimdie oni mtina number bia no ti asem ne pa e wo so se enso ahonhom no nyina nhwe but wo ya partner se wo ba bi odofo we ya patranse o baby a baby o patranse no so we hwe na o dan to e na o betwa watwene ti asem ne pa Israel for ya braboni o Israel for no na braboni bini na so bi bossa brabo we no nyame twa no twetwene twa ne free nanim ye ne free so nya ne baby o no be fa wo so ye ne ba bisa wo se New Mike ka wa hey Israel for issue no mo ni nyankopon de na mi sa ni nyankopon na me ne anase ni nyankopon na te otre na ekwan ti asem ne pa yenko Hosea 5 yenko Hosea back na yentie bibi Hosea 5 ya kan verse 4 abafam o se na wonni ye ma won san ma nyankopon chen na atwamam ba honhom wo mu na wonim awurade na Israel hantan be dino adanse na Israel na from besonti won amumuyemu Juda no won besonti wodi wonwan no won na ntwe be kwa kwohwehwe awurade na ori hu no efrise odi ne ho ahinta won bakuni asofo akromfo no ene miti osofo ni pompa okra churches wo wiase nyina na Sunday bi kro ho a ye kampoa egwati over millions of pounds oyosofo penny na miti no Facebook live I say tio o say opibia no nyankopon be nante ka se wodi no kra ma nyankopon wo no kra die na die di kan no tight okaya nam yem sheme tio okaya nam yem sheme nam se ba kuni tio because me tie Kristo asem okaya na tie se Kristo ne sa osofo no omu ba ku di atro but me ni se je Kristo ti asem ne pa Frisa Kristo kache Pharisee for no say munye Matthew 26:26 sabe kaya Matthew 26:26 yentie bibi wa Jesus can send you yentie
Matthew 26. No, Matthew 23:23. I say, Munye mo trofo farasi fo nya twonfo. Se mo ye nunum ne tatawo tutuso duduma. Na mo jamra no mo dia eso no. Atemu mo brohu gidie. Ye na nkasa samoye ne kane na mo nya ba ko no. Tio Kristo adomen krofo bi. So omudi kan ye no kane, di kan ye tight. Ye to so do na se for no kane. No mu jamra no mo ne eso no. Basa osofo yi se tight na di kan. Udi no kro wo tight ma. Ti asem ne pa. Ti ni onyankopɔ ka wa. Me pese odi bibi toto bibi no wankasa wo se. Wi asran wo no ya kwan ayira. Akaka Christopher ni die ba ko kwase ti san kan Israel for no. Because you see Bible, you so no Yankopon na some see sensia. Ti asem yo. O say ti asem yo ka o say what won wan na ntwe baba ba hwehwame na ore hu me if we say o de no hintawo o kan top na o man na bra kwa ya bra botan time wona bra kwa ya time na onye obi obeyi on time na onye obi obeka no kra che won fi so o man na chi wona o ka no kra sana ne timo o preach na o ka no kra obi ampe so betie o obi kra ti so preach na no go fu because nsema o ka no fu no bo ti asem ne pa o na mo me pa tro tie na ntiatemo ne dede ne kasa foforo bia yakofa ba ene eko nyina tie ene mo bi o dedi perfect yen se twase hwe na motuto ye e wo ba bia ye nantiko tie ne pa nsori ayekono we have to be very careful e twase so nyama be pressure ne wo se finyame wo humo na wene nim die ai mo Kristo ni do wene nim die ai mo Kristo ni di konya kopon woma o Kristo ni wo nim die awo timi sohwe ho ba bia kwan da no ba bia kwan na awo timi hwe ho kwan hianya no kwan kase no awo timi hwe ho atrofo no bandefo ni amokrafo o Kristo ni no no Kristo ni no ya o so da bia no tia so da mo da bi ti asemi pa o se won ni ye Israel for no ni ye ba bia Israel for na kwa kodru no emme won kwa ma won tumi nsan ma me Nyankopon chen tio asori a otimu no onu ankasa nim se ba bia metene nye nanso esanse watra safunu ma che bia ya man position bi wom bia o ye bibi wom ade o ye reti entertain no ho nti waka ho wontumi nko tio woni ye ntia ma wontumi nsan ma Nyankopon chen oni nse ba bia wo na nya so waka ho tio sana na tete Israel for no tie oso ye nkofo adwamampo honhom eti onu because of adwamampo ntina say Bible no ka adwamampo a Nyankopon ka adwamampo ha mo me hwe bibi enye adwamanko ane se oba no bari makoda o nware no ana se o ware fo bia fa ni krochi ana na ire chi no obi akoda tiene pa se o kwa sorry no mfiri Nyankopon ah sofro dano no kura honhom foforo bi ene de chasa fonase ena okokoso no adwamampo no because se o be page on sa tiene pa na bosu edu vransuom yopia wa ba ya asafunu so okunu asafunu kire Kristo asafunu ni kunu Kristo enti se o free Kristo chi konyanya me foforo bi a wakobo adwaman tie asuma na Nyankopon na Israel for ka wa no because na Israel for ko akomshafo bi o ekode komsha na on finya mo Nyankopon komshafo enti Nyankopon frɛ won se adwamanbɔ eno minor po o minor for the chi akobu ba for de wa bipom ntutie o se oduo nwa no na ntwie betintina ba ba hwehwere na nsori hu me frisa me de me hu ahinta won ti asem ne pa enti so fall tight no offering now the command Nyankopon na sesa Nyankopon na ne hu adi nkyerɛ wa o tight no kotu ogu
obi de kwa solve the problem tio obi de kwa ye bibia ma ne ho ansana do tight be ko make sure say onyankopon fa no ho hinta o e di no mo onyankopon de ho hinta o di pa e boni tio so onyankopon de ho hinta wa wo do tight no afore no bibia be ko akọhwehwe onyankopon nanso hu no da nanso asofo no bi kyese ena so the tight ya afore no ba wo be hu onyankopon e ya tro tie bible no show se Kristo ka se munue se mo yi nunum ne ntata won tutu so duduma na mo jamra no mo ne esoma atemu mo brohunu no gidie eno ne se ka mo ye kane na mo nya ba kono means Kristo nya ntrese tight nye ana offering nye ye de tight ye de offering di bo nya me adwuma ne mo metwase ensa ka ankane de no tio ankane de no ne se tie ye benya nyankopon mu gidie mapa ne be tena onyame mu no wotena ye mu ne de ho nyina hye nsa na fe ye nya mobrohu tema wo ye mu ne onuado e wo ye mu ye nya wo nyina awia afera ne de tight ne offering ba onyankopon ni ti asem ye pa ti ni ye pa so Kristo antete se ma entua tight ne mum tight anya de dikai de hu nyankopon e de abrabo papa won sa ha Israel fo kwa na ntwe ni nwan o kwa de bia ne ade koma nyankopon ne nuru na ntwe wo na untimi fa na ntwe ka ebia untimi fa na ntwe sika kwa koma nyankopon ana untimi tama bo na ntwe mu emfa nkoso de ko church but Israel fo no mo yesa na nso ni nyankopon pu ya wanje nti ni wanje se na wo tight fiasa kula pa no eno na ode beto nyankopon so abla po yodofo se nyankopon respect to Israel for now ma Christopher ne nyo na dwe se nyankopon dia dumne humobro e be ba be hu omobo sa dumne humobro ji woni pa free ne boni mu a nko nyankopon di Israel for kwanye ni na mfo nsem amfa mro nyankopon temu da humobro ni ho tema ni ho so nyankopon ba so be buo ma na tan a tema ni ho humobro ni ho ene na me no bi no wotima ni humobro se beta ne ho free akwambone so ne bo nyankopon chen no nyankopon die no ya tu no ti atuma twe di wona nkwanwum na fe me yetime posa nyankopon afode na me fe yetime die tutu so dudu ya tutu so dudu apresa nyankopon wa di no siai ti asem ne pa na fe enko Amos also can be bio Amos 5 verse 6 Osi Monsheshe awrade achi akwan na munyankwa na wampurese jata o Jesu fie na wanse a obi obedum ni ho mabetel mo modane atwemu obonyo na modete ne hwehwe fam no ono na oye nsroma a ebini akokọba tane ne ma ni nwanwanten odane esum kabisa de kye oma owiedru sum sa anajo ofre epumu nsuo hwiegu asase ani erade ne didin oma osaye ba otumfo so se anyinam na osaye ba abandenden so otane dia otetri kro apumu na otiri dia okansam a eye nokre enti enam samutete mobrohunu ni so na mugire ho ayonti mudi obo a otwa beto aban na morentina mu mubetebo bentuo a eyefe na nso morennu monsa na minimo osi na minimo momra to doso na muboni mu yede mu yenya otene ne ho mujije pata muchi anyafo nsem kro apromo santi obanim di fo muana no ebre no mu frisa ebre no mu ye brepone tio ni santi obanim di fo muana no ebre no mu frisa ebre no mu ye brepone odo fo mi kan bibi cheo mami papa emre bi ba
e be den se metumi agyina bonten aka nyame asama kyerɛw because me kai be kyimi akum ana e be kyimi akɔkyɛn me ti asɛm ni o emre mu yɛ den ba edie ne mu ba yɛ pɔ empa be to yɛn se ne be mu nyankopɔn asama ba mu ayɛ no korɛ ti asɛm ni pa emre bi ba o se obanim difo be kana no atom obanim difo ntumi nkasa bio fi se emre no mu yɛ emre bɔne o kasa e be chiwoku ti o kasa e be chiwoku enti se ne odofo a onyankopɔn de na akyɛw se wanyere wo ansua nim de ene no wamfa bia ma wonkyirima na wonkyirima menantimo bia nya nyankopɔn doma emre bi ba santo na beto wonkyirima odofo bebu woten ti asem ne pa oti osi minim se umrato osi minim se umrato toso na uboni mu yede mu yenya otene ne ho mu jeje mpota mu chia hia fo se mokro apon ni santi enimdifo nyina mu wona no wabrenu mu fi se brenu mu ye brepone ye kan wozi anu ose mre bi ba ye nya obi afo be ya tan bio na ye nya obi afo be kan ni mu bio no preacher no prophet obi ani obio na fe nyina guri ase mu samre num na temu no beba odofo ugira bre wo he se ne wantumi ni nyankopon sam na me sa dom na ntumi anhye wo man na odofo mami emre bi ba a Christopher be bobo tiene para fe won kasa na be Christo di na firi ho so sa fe de me no Christo ni bio because when you Christo ni dada we are sorry koni o kwa sorry o di Christo di ato ho so keke se ogu na ni mase tio o fa Christo di na to ho so keke se ogu Christo di na ni mase we are transformer Christo o nya ne dofo won sono na mo tan o say di din wa fa sofudia to ho se me osofo wonya nyankopon sofo na mo yo nyankopon tanfo fise wo de wano kansa wo sum nyankopon na mo wa brabo epono wa brabo se na ni wo wa brabo pipa ni din firi krofo anim wona ye ready se ko beba nyankopon che no wo de wa brabo si won kwan ya so sofo bi no obi akoda obi ti ono de sense bu se me kwa sorry da na sofo ni na ya trofo tio enka te proye ba ko pe amafe ya kan ka te dudu ni nyina bo mu koto agu sana na sofo no ne Christopher obi aye ye say nyankopon djuma no ye good Christianity tiene yo ye good Christianity because of a pobo oti mo brohu ye jaye ena sofo no ji scammer adan kese kasa kese tuti po se ye no munyame osom no nya funu ye funu wiase wonu ma na odwene eden onyankopon temu ne siesie no oni pa onyame temu no de ye gya no osei wona Christopher Omantini wona oya doye nti o se temu no mu ne sono no enu fi odomu na ba enu ne gya ye asafu di chiskani de sisi schools akese hospitals akese ohia ni bantimi nkomu bi tio wenya yesuba twase twani atumi hu ne hu sababu ya ekọ ne nyame asori ne ekọ ye ko wiase asori ekọ bronsama sorry efri nyame ntoti o se wo ko so don na wo politia me o church sinu bro minimum na wona hyase se wo ti o na hyase mo nsema e bia o na hyase na mini ho batuti ona hyase tu asafo hyase na firi onyankopon nanso asafo no ko so dom afi won bone ko so doso na afi onyankopon twen ho na satan be fa asafo no nti now asafo no nyame dia bio abayo bronsam dia sana nyame ka kire Israel fo emra Israel fo no doso fe na onyankopon on bone no doso nyame anim churches no bebre mo na asafo no tren emra asafo no sware dia na won pipe on bibia dru nyame anim fi sana asafo no pani fo bomb braye afi na nipa na doso tight na increase
offering no basket no bada bi omu scanning so for perform by for be say na try ba tama opeden mu so kama edan no boden o try ba tama ye peja Sunday so ye budget na millions of pounds na mu medusi ya kwa yado ye ko hu ko form ba ye 400 pounds 50 pounds 10 pounds 20 pounds ye ko yado ye a big project aye be nya bia titi o ho di no a ene e bon bum ni aye ne chape tio Kristo say ne to sen ka mu ya do ye pe ne mobru hunu ne gidie no kanen woni mra no mu ne so ye ne ne ma na po mo ye Kristo anka say ye bi ti asem ne pa ne se Kristo ne enfa ye no on jiska o ti ne pa na ya de ankrofo ba for rema Kristo na ska ba ne nsem ba ska no ba pe no so Judas mo nkoche bi ma hiafo ti ne pa say ya de na sika wo ho a enka Kristo anka se mo ammo bibi ni abrasua fori ni hwe de ba mani pa do no na ka se Kristo frɛ pa no frɛ so de ma odi na ska ni o enam so ma onyankopɔn sankyere ne kase dadi Saul na se na sika wo ho anka Kristo ansoma Paul Peter so nkonko yiska mfradwe no mra na se Kristo atuma ekura no so onu ntimi ansha na so sanya wo se da so no wo sika na firi hem so se mehwe Kristo brabo na mehwe wa braba e kase bibi kasa chere na me hu ba bia wo sika no firi ti asem ne pa because ya de wo sika no wo je na autopetia nkam wanu do posu do so prom fama umfanya ne awde yem ena so for bi si estate Mr. Kabio asofo no bi si estate owi no be catch us on preach tight wo preach your tight we are on heaven tio po se mon shey na mon shey wona wonante saa ntitie mo so ai Você na odane sum ka você na odane sum ka bi adechie na oma owiedru sum se anadwo ofre epomu nsuo hwegu asase ni awurade ne din oma oseye ba otumfo so Oma oseye ba abandenden so otane dia otretiri kura pum na otiri dia okansam a eye no kre ena sa no kre ne empo Bible no kasa we read the Bible na to se na Bible no ka ye beka twosanya sa na tie ya mbona fa akoma kwanso ye de ni aye pene so Onyankopon ti asem ne pa en kwa Isaiah ye bre no sa ye tutu mi kan kwa Isaiah ne kan bibi wa Isaiah ye de adwuma de no be pa na wie ye enche Isaiah 28 11 baba yenti asamba ko ha tie ade ba ko ane sa sofoi ade toyen pa ebi ne se sa sofoi brilliant person ye bibi a oni panti ase no de Yankopon di toso na ono de se ne ho ne onyam se ne obetumi age ubotom sika no age okra koma Satan ebine kasa foforo ti asem ne pa ebine kasa foforo ene e ba be hwe bibi wo ha na ye kopo ho na pon so aka bibi ato so kire na ye hu se church sadista wo be komo a the whole church no buttons ade ye nuoma ene e bom pan na obi ruba na be kwa no tie ne pa hwe oh God erade Mami, mawani now odofo ohia nimdie sa wonsan ka nimdie sa nyoma nyina ya nyoma ya de bebitiu tie kasa foforo ho komseni kasa foforo ho komseni ayanoma ekoso church sra hodo no mu osofo no timi kasa mo nyina so nyina ye nyina be ka oso kasa obi amotons tons na ye bono obi anti obi diase
Oh God. Obi aso no a oche obi ase. So obi fra bonten na oba no be gire mu no so gire mu to. Wo kan kura won ti ase na ne oba na be ti ase. Ti ensem ne ye na ye wura Bible no mu. We na ye no ma Paul say ye hwe. Ti o Paul say mo hwe me. Ena numa church sinu bi yam. Na kan church sinu ye bi. Paul no ko twi won anim. So now ye be hwe nkom sen no. Awo Nyankopon ka fa kasa foforo. Anya se kasa foforo ni ho. Debi anan kom se ni ho. Me jin kom se di papa. Me jin kom se di papa. Ne mo ma dia me hwe ye pa ya kom se fo. No wasasi so. Because en kom se dia Satan ko twa counterfeit na gum vewa. Tio one the preachers kakrebi no twa gum. Asofo na hodo no bebre kakrebi no twa gum, but a boss preacher no one na ya sadun crown. Set a twa gum bra. Anu no kakasa foforo. Kasa no dodo na ya sua ne ka odofo. U patransia sia na wa adwese usua bi. Pausofo bi o cartons pa na hwe no chino internet na sha se usua se no sika no. Am tell 1 month so be botons no bi. Ya samne pa na tie ye kan bibi wa ha. O say Isaiah 28 verse 11 o say apotofo ano ne techama foforo na awade ne oman be kasa. Eno no be kan che won say ohome nie mumma dia wa bre na ohome ahodwo nie nanso on pese otie enti awade asem be dan won mretia mra asede aha kakra na wa hwiase na obubu won na watoto fidie mu na wakire won ti asem ne yo ano Nyankopon kan after Jesus Christ tio enkomse odema Israel for ana ya de Judas for ba be hu na nso ni nyama nya de obejedi na samre na kasafofro no mai o se mre bi ba sa mre no no Onyankopon de potofo ano ne techema fofro no be kasa kire o mai no tio o de potofo ano ne techema fofro no be kasa kire o mai no na wakacho se ohumi nie na wakacho se mon konkoma dia wabre no ohumi na mumo asundue mu dawro ahodwo mu dawro na ne sa nyina mu kra no man ntie afa Nyankopon mra betia mra tio bose betia bose ye be fa kakra ne afa kakra ye fa Satan de kakra ne afa nyame de kakra ye fa wiase de kakra ne afa Kristo mu de kakra na de adwan ne do ne de namu tio ti asem ne yo anu na mpa manne no ene nyame kakra wiase kakra nyame mu nyansa kakra wiase mu nyansa kakra ne adwan ne dwan ne de nam emre tia mra bose tia bose ne de namu we ye koteso na we ye ba ne de tia atinyegie yewu ni oka no kre ti asem ne yo because Nyankopon apotofo ano ne tetrema fofo kasa che o man eno ko man na ntiase ntiti asoma Paul kan ye ko Corinthians 1 Corinthians 14:20 yentie bibi wa yentie ni apostle kan wa we nya nyoma ekoso 14:20 tie na Paul di kan kire bibi wa yentie 14:10 se ni Paul kan o se kasa wodo bebre na ewo wiase nanso emu biara ni ho a eni ntiase na semente o kasa asia mebu dia o kasa no potoni na dia o kasa no so bu me potoni yemfansi atiasem ne pa nto we kasa poto kasa se eigweni kasa cha santini na santini ante eigwe kasa no sia opu igweni no so e potoni sara na igweni no so bu santini no so e potoni nti po se kasa bebre na wasasi sunan sunu nyina wonte ase
nti mu biara oka kasa no mu biara no oka kasa foforo biara a obi ntiase no omo mpaye na onya ntiase odo futi asem ne paye ka bibia ne tio wenya no metase ye hwe ne esua ne hu ba bia ye ko me se nyame som de ye gunu agua bedroom pampansoa we ne dia dance professor en chana de nkwanaba fiso so wantwa so ma okra ba kokra wonya because ye good Christianity animas ya sign up pokro no hwe kasa fofo kai atofo kan Bible paul omunim no kura wom atoma bagu to deceive you ti asem ne pa baba tie enti Paul echemo asese kasa hodo bebre ne wo wiase nanso emu biara won ntiase enti samente o kasa asia mebudia o kasa ne so potoni na dia o kasa no so bebume so amenti so potoni enti emra 20 no odo 14 se ne kan 14 ni nyina mi woni ne kan 1 Corinthians 14 kan ni nyina so bati kasa fofrase enti ti asoma Paul kawa Paul said, "Ebianom, munya mofra wa adwene mu. Na bone mu na munya mofra. Na adwene mu de mu nwie nyini. Tio, Paul ba na safra twa bomju. O mu nyina hiri baba. Shaka baba. Here baba. O mu nyina o. Paul be wuro no se be. Adofo. E wo mu se Kristo kan se enye se mofra. Na sa mofra no kan wan ka se enye mofra wa adwene mu. Wiase no se enye bone me kire bone wiase no se enye mofra bone wiase emu ni ewura wo se enye se mofra a ye ni akono biara ye ba wiase mu akono biara mfa emu ye ba wiase enye ho se mofra but ye ba Kristo mu a etwase ye nkofo ye wie nyini wa adwene mu ntotie ye kan ozia no Nyankopon se nimdia me man ni nti obetwa na gu o papa ne se ka be so Nyankopon e ya o pe o boni ni akoma mu hote se o be so Nyankopon ba nim dia wo ninti o be twa wadwene because o nya wadwene se o be pe no kore na hu o Bible no mu nti obi e be gina no opo no okọ tie o se anuanom mamu nya mofra wadwene mu boni mu na mo nya mofra na adwene mu de mu nwie nyini na watro se tie na watro ne mre no mu se kasa foforo ne ano foforo ana ode be kasa kire o man na ne sampo oruntie tio awurade na osie enti kasa hodo nyansanchane magidifo na mu mayansanchane ma wona wongidie odo futi onyame na me kasa moyo Paul na kawo na asafunu the whole church no bottoms the whole church no kasa foforo Paul by no see ebe netio uti asoma Paul ka cho Paul di wono tem Paul che so wonyina adwene nya adwuma tio Paul che so wona wo yesa ni nyina ya bodamfo wona adwene nya adwuma ntoti o se adofo mesrem mamu nya mofra wa adwene mu tio obi o ya bofra obi a onya bofra dwen wabodam se wonyini du me pempe so madui na wa adwene hyase esa bofra dwen a wa ya obodam ni because abofra ko toilet no control no ko betimi akotie di sa na sabe mi lusuma adwene mba esa abofra metimi akọ toilet na matie di abofra de den ti wo dadaja kra wontimi hu se wo dadaja sa na sabe mi nya abofra dwen a metimi awro me ho na ntia bonten ma ya obodam ni sa na efre me nti poka cho se mamo nyesa abodamfo odo 40 o Bible no mu kan o Paul se nuano mamo nya amofra wa adwene mu bone mu de monya mofra na urade mu de mu nwie nyini na watwo ne mre no mu se kasa foforo ne anu foforo no de be kasa kire o man na de sample rentie urade asem ni enti kasa fodo enye nsanchane magidifo na mo ma nsanchane ma wona onyini
nan kom shede enye wona wonye ne dia na ye wona wotidie dia na sasa fumuno nyina hia fako na wonyina kasa hodo na wona wonim anasa wonye ne bamu a oren kasa mabu badama na we me na me choy ti odofo we me na me choy Paul na ka o enti se wo kwa sorry ne e ka kire mo se mo nyina mo so nya no bia ka kasa fofora bisa ho se ni pa na wo ka sa na choy wa bodam nyame na me ko Paul na ka nyame na me ka Paul ana si sa ni kira bodam na even kwa no kasa foforo no eni o magidi fo frise onyankopon no ankasa kan no Isaiah say sa kasa no de be kasa obi ani ni tio eni e ko kan Isaiah so kan obi ani ni enu na ko be kan tio man se mo fa ko na mo fa ho men koma nti Kristo suma asuafo no se mo nkonko bas wie ho dawro ne wa pre no mo nkoma no ho men enu no kan Isaiah on nti he Pentecost day na Joseph said na ma honhom no ba suafo no so no wonyina nya hoden na osase kasa foforo tie first day Bible no mu ba bia di hu kasa kro a na suafo no kan tons kro na suafo no kan ho Pentecost day amina suafo no nya hoden no Joseph so wonyina de kasa tetrema foforo shase kan Yankopon hoden nana arabi fo ho amanfrefo be bre na twahye ho na ye wonyina ho dwiri adenti na ye wona ho dwiri because obien nse Peter Judani out tempo ano on tika safofo bia kan ko nkasa ho nanso Arab ni gina wote se Peter di Arab kasa e bompaye ana ode kanya kopon sam wona ho dwiri nanso ni nyina mo kwa o man na ye ni tio ana Paul say nkom shedie tio ni tem se me pep nkom shepa no nkom shedie e ma asafo no nyini nkom shedie e wo ho ma didifo fise sasafo mu no nyina hia na sa kom shefo wo yentemu a sa ho wo bi frabonte ba e mu a esanse wa kom shefo ti no akom shefo no be hu na kuma ma hintasem nyina ka atre won ti o kan to so yan kan to so ntiti o se na sasa fumuno nyina shefa ko na wonyina kasa hodo a na wona woni mana so wonyi ne bamu a oren kasa abubu adama na wona o shenkom o se na wona o shenkom o se na se wonyina shenkom na wona wonyi ne ana o so wona wonyi ne ana woni bribiara bamu a wonyina twi nanim wonyina buratan na nakoma mo hintasem nyina adadi na odene san wakoto dinanima butu fam asoro onyankopon akase onyankopon wo montemu ampa weye Paul na choyo weni ade aye yankrofo bi ntiasem ye nkasem free anum keke ena nyese wo yo sofo amaba mabehu se odia we botons nti na me nsume ko bobi so sofo bonki twase me bobi etwase me Bible na me hwese ade a wo ye na free twasem no na because ana Paul ka chem osimo nhwe me Paul sani amenanti na mun ko hwe wona wonante sam na dodo akare de nyina ye Kristo atamfo onna wo so sei Kristo din odia pogone krono nenam o sei Kristo din tio eti o sei nkomse wasafumu de ye sasafumu no hia na sakomse fo wo mu a ebu asafu na nyina safu no na kasa hodo no ye gu enim ase obi ba no betu obeka se abubu adam tio enye sakasa foforo ni ho tie ne pa enye sakasa foforo no bakasa foforo wo yentem nti pokai uba 15 na eba no 10 15 na eba no se enti obibia ba a o kaka sabie no onsre honhom no se honhom no man enti ase because you can't some twase enti ase ba
asem na wo ka obi anti ase wo ko ugina wa yiri baba wo ka no eya bodamo tie nyem na me kan yo Paul na se Paul se si gina so damu ne ye sa de no ho a e kire si enye wa adwene mu ye mofra wa adwene mu ye mofra wa adwene mu na o si adwene mu dia Kristofo twase wie nyini ene tese ye nimdifo si enye Nyankopon mu nimdia Nyankopon betwa ya twene ti asem ne pa mumi enyina Kristofo emre dunu emre bone wona waso ganwoma apanwanko no mu doso awo yempateku wa maso be nwanten ne ye nemo wo ba so betiti nwanten no tio asofo defo nkomsefo wo ho no most of them eni wo so be ye Nyankopon ma nemo wo so be bo Nyankopon ma na hwete nti no so betumi a nka wona wapa wo mpo no nko bedan wo na adwen ko bedada won odo fotro sam na kanse pi na atemi no mienu we nyam so paduma die ye nso ni obi dwen ye nso ni obi pi ona ni obi ka ni atro sam na kan ye pese ka na ye sua ni atro sam na kan no na ye de ni atro sam no kan ye aduma chense de ni oni pasusu be aduma emre bi bai be ko kasa foforo no so ye be se na sua kasa foforo ho asem ko a ko tesi se fa kasa foforo na ye be hwe go na odofo be hu se kasa foforo no a bi mo ka wa bonten ho no most of them eh Satan or the deceiving crofo I be jedi se ni pa ka kasa foforo de onyame ho oboa osua no waka na nse no osofo bi TV so tell osofo no secret wona say the frafo yare abubuafo nante ne na abubuafo nante ne awufo sori nyina aye plan work omo di deceive ya odofo mo ni na ho batakenkan ne suo nyame asem no Nyankopon ma wunya nimdie woni mu no twa ntwene oso bibiara woni nimdie Nyankopon betwa na twene we nyam so mpa ma me a Kristofo bu asofo bu adifo bu na keka wo bu adwontofo bu odofo nye wonyina na free nyame ti Christ kan sem wo se wie mre no wonyina betwe wi aba me nchen obi abeche na braba wo po Kristo no ne obeka che wonyina se mo free me so nko mo free me so nko minimum mo nya ni a etene odofo se wonsusua no potai ne so pese ko heaven but akenkan so nyame asem so Nyankopon so ma onimdie ne hunu na we ne ki e ma wabrabo we ne ki ma o heaven kro so betumi akọ heaven twa so onya nimdie e wo trosem mu e wo Nyankopon semu na so obegya ho na o twa tro so obegya no ye bibie mfiri Nyankopon a asem na kasa tro mo so ade wo ye nipa ye e fo nyame asem ohwe oboa na mo bia ma mechew na mo ankasa wadwe mu ne wasuagu wadwe ne ne atiw mu no ajeje ma na fam wo hu ba bia sawko ne ba bia ne kwan sawko Onyankopon ka onyam so padwumadie ni ye de pa na wie ye ahana na Ebenezer odie na bedru odofo mempa po nyina ne so Onyankopon ma hu mu nimdie e wo ne mu na nya nimdie ade am sema o na nyina no se ba bibiara wo no Onyankopon nimdie enre o santoma nya nimdie na nya Nyankopon asem no monti ase se ne atwosem na ka biara obeti ase makoma na odi abobra na ma wawie ye ayefe na Onyankopon siesie awie pa ama Onyankopon ka ho twede Onyankopon da wase se na nso de en aba awie papa ayeye na se ka odi wo doba Yesu Kristo dinimu wadom ti amen.